हेलो फ्रेंड ᱤᱧᱟᱹᱜ यूट्यूब चैनल रे ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤᱯᱤ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ चिकन रेसिपी मसालादार चिकन रेसिपी ᱧᱮᱞ ᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱥᱟᱭᱟᱹᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱛᱚ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱫᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱡᱤᱞ ᱠᱚ প্রথম ᱫᱚ আদা রসুন আর টক দই এম কাতে ম্যারিনেট কিদিᱧ ম্যারিনেট কাতে কিছুক্ষণিᱧ দহᱚᱭᱟ মিনিট 15-20 তাহে হচন্তি দিয়ে মিনিট 15-20 পর দিয়ে ওনা কড়াই ননস্টিক মানে যাই হোক ননস্টিক হোক যে কোনো কড়াইরে সুনুম দুল কাতে ওনা জেল को ভাজাই डायरेक्ट सुनुम रिñ भाजा पहिला निंगे काते बनाव पे आडी टेस्टी टेस्टी होय गे नोहा भागे सेबेला भागे बुझा एक बार डायरेक्टली दही चिकन इन बनाया मेनते बाबू लेदा बा दही चिकन दो बनो कडी अन्य भाबते कडी स्पाइसी चिकन बनावाñ में आजा ठीक আছে তাহলে নয়া জেল को भाजा हजन भाजा कती राकाबा दिए कड़ाई रे सुनुम इन दुल लेदा ओनारे पेंयाज इन एम काते पेंयाज इन भाजा कदा लाल लाल আর ওনারে এম কাদা মিটাং টমেটো কুচি তারপরে এম কেদা আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা মিট সাথে লেদা ওনা মিট চামচ এমাদা যেহেতু দই এম পরিমাণ বেশি মেনা তো ইনাতে আদা রসুন না পেস্ট তো কাটি কম ñok তা কম ñok gi ñama দিয়ে টমেটো को আর আদা রসুন को কাটি ভাজা হচন তারপর যখন ভাজা ভাজা হই কান দিয়ে নিতো দাও বারিয়া বেল মরিচ এমাদা ঝাল লাগি তে কাটি स्पाइसी स्पाइसी आले रान्ना दो कटी इसिन दो कटी स्पाइसी स्पाइसी दो झाल झाल होय मा कटी झाल लेखान टेस्ट बुझा इनाते बारिया बेल मरिच एमादा उपरंत आर आदा रसुन होय एम कादा तारपर एमा काना नितो दो जीरे गुड़ो और धने गुड़ो एमा बानार गे मिट चामच कते एमा काना नितो धने गुड़ो एमादा लाहाते जीरे गुड़ो एमा थे ना भाजा हचन तारपर एमा नितो दो सासांग एमा काना मिट चामच सासांग एमादा দিয়ে তারপর পরিমাণ মতো যাতে আলো মশলা को আলো বৈশা মা পেঁয়াজ को আলো বৈশা থিঙা ওনা লাগে অল্প পরিমাণ দাই এমাদা দিয়ে মশলা को ভাজা হচন তি টমেটো को কটি ইসিন হচন মাঝে মাঝে নাড়ায়দা মানে ঘন্টা কানে যাতে লাতার আলো বৈশা মা বেশি মশলা বাñ এম কাদা আপে আপে ñelda খুব কম পরিমাণ আর তারপর নারে চিলি সস আর হয় কানা টমেটো সস মিট চামচ কাতি এম লেদা ওনা ওনা রেñ এমাদা দাড়িñ লেহা লেদা ওনা মিট চাম ওনা দা সাথে দুল মেশা কেদা দিয়ে ওনা এরপর হেডেজ কান দিয়া তো ওনা পরে नवा जेल को जहाँ को इसिन आकना माने भाजा कते दो कदा इना को एम केदा नवा कटी आलादा रकम भाबते इसिन लेदा नवा ना माने जेल रेना उनो जहाँ अडी हर बाको सोचे दागिए बा उन इटा रकम सकवा निंका कते बेना पे कोनो गैस बांग तहना जेल रेना कोन माने आलादा आलादा रकम टेस्ट हिजुगे आ जेल तो विभिन्न रकम भाबते इसिन गानो आसे दिए नितो दो ने मिट चामच केवड़ा जल और गोलाप जल काटी काटी एमादा फ्लेवर काटी चेंज लगित ते एक्चुअली ना दे कना बिरयानी ना माने इसिन चेद लका होया बिरयानी रे जहाँ जेल उतु एम होय गेसे ओना प्रोसेस ते नवा जेलिंग बनाव काते दो इदा
আর টেস্ট ভাগে হইয়া ইনাতে নিকে কাতে গিন বেনাওদা দিয়ে কুচি মানে পেঁয়াজ কুচি কাতে ইন দহো লেদা ওনা পেঁয়াজ কুচি এম কেदा দিয়ে এরপর ঢাকা দহই দিয়ে আদো ভাজা ভাজাতে ইসিন হচ্ছে नेल पे जेल को इसिन हिजुग कान तिया दिए आरहर मिद चामच खन बेसी 2 चामच लेका टक दई ताहे कान तिया ओनागे बागेटी चामच तिन घंटा मिसा कते नितो दना टक दई एम केदा डायरेक्टली मने लिदें जे दई चिकेन गिन बनावा अदो सादा नेल होते ते बाबू हयतो बांग होय कुसिदा इनाते इन दबा कटी मसला एम कते स्पाइसी भाबते बनावाया ताले जम हो बागे जबा आले तो जदियो बा तेन दो कम परिमाण जेल उतुना कारण दो हेकना aku tuh tanya babu lihat waktu ini di jelin jom gitu, kali uni lagi tes spesial hafte noa jel tuh benawai karena, lekarnya kali ono rakam hafte benawanya, ঠিক আছে, deh nyel pe, jel ko isi na kantinya, puro dry dry benawan, noa ekdom শুকনো শুকনো, যেটা কলিয়া কষা মাংস, উনকান টাইপ হইয়া, দিয়ে পরিমাণ মতো বুলুং এমাদা, বুলুং লাহারে যদি ম্যারিনেট করে ইন দহলে দা তো আও, itu অল্প এমাদা di jel ko isin hojon nyel pe isin akan tinya nito do ready nyel tho lobhoniya ge nyelok kana ruti sate porota sate daka sate joto sate ge bhage buja ape nuka kate benaw kate nyel pe nyelte tinak sundor ekdom nito do ready kan tinya yummy yummy chicken recipe okay bye thank you